وسهلا. دونك اكشوالمون غادي نديرو ليكزارسيس نيميرو 3 من لو كور ديال اللوجيك خاص بالتلاميذ ديال الاولى باك سيونس مات اي سيونس اكس. دونك لونسي ديال ليكزارسيس تيقول لك écrire à l'aide du quantificateur les propositions suivantes. La première proposition, il y a le carré du taux réel est positif. Donc غادي نكتبوها على شكل quantificateur. Donc la première proposition, donc غادي نكتبوها على شكل دي كوانتيفيكاتور. دونك لو كاري دو تو ريال اي بوزيتيف، يعني الا بغينا نكتبوها على شكل كوانتيفيكاتور غادي نقولوا ليه قال لك دو تو ريال يعني كيلكو سوا اكس ابارتيان ا ار. دونك قال لك هنا لو كاري دو تو ريال اي بوزيتيف. غادي نشوفوا هاد تو ريال كتعني لنا بانه كيلكو سوا اكس ابارتيان ا ار اون قال لك لو كاري دو تو ريال يعني كيلكو سوا اكس ابارتيان ا ار لو كاري دو تو ريال هو اكس او كاري قال لك est positif, c'est-à-dire x au carré supérieur ou égal à 0 et positif. Donc il y a l'écriture de la proposition à l'aide des quantificateurs. Dans l'une de ceux, d'abord la deuxième. La deuxième, il dit que certains réels sont strictement supérieurs à leur carré. Donc certains réels, il existe un x appartient à R. D'accord? On a que certains réels, il existe un x appartient à R, sont strictement supérieurs à leur carré. Il existe un x appartient à R tel que x supérieur strictement à leur carré, les rois x au carré. D'accord? Mais 3, aucun entier n'est supérieur alors à tous les autres. Aucun entier n'est supérieur à tous les autres entiers naturels. بعدا هادي واش هادي هاد العبارة هادي صحيحة ولا غلطة؟ Il existe un x appartient à R tel que x supérieur strictement à x au carré. Non, ما كايناش في نظري هادي ما كايناش باسكو ما كاينش شي اكس هذا، ما كاينش شي عدد حقيقي هذا اللي كبر قطعا من المربع ديالو، مستحيل تلقاه. وكون باقي قلتيني او يساوي يعني supérieur égal il existe un x appartient à R tel que x supérieur égal à x au carré. وي كاين اللي هو صفر، كاين صفر وكاين واحد، ولكن هاد العباره هادي خاطئه. داكوغ، هاد لا بروبوزيسيون هادي فوس. دابا لا تروازيام بروبوزيسيون هادي بين قوسين قال لك aucun entier n'est supérieur à tous les autres. يعني هنايا قال لك لا يوجد عدد صحيح طبيعي اكبر من الاعداد الصحيحه الطبيعيه الاخرى. يعني الا بنكتبوا هذه على شكل مكممات او لا دي كوانتيفيكاتور غادي نكتبوها على هذا الشكل. quel que soit واحد l'entier naturel n il existe un autre entier naturel appartient à n tel que n inférieur strictement à m. يعني قال لك هنايا خذ اي n من خذ اي n عدد صحيح طبيعي، لا يوجد واحد العدد صحيح طبيعي m بحيث n اصغر قطعه من m. هذه كتعني لنا بان aucun entier n'est supérieur à tous les autres. فهمتي؟ وهاد العباره هذه صحيحه. يعني خذ اي عدد صحيح طبيعي، ما يمكنش نلقاو شي عدد صحيح طبيعي اكبر قطعا من الاعداد الصحيحه الطبيعيه الاخرى، لا يمكن، باسكو l'ensemble des entiers naturels est un ensemble infini. داكوغ، يعني مجموعه الاعداد الصحيحه الطبيعيه هي مجموعه لا منتهيه، وهذا الشيء شفناه في ترون كومون. داكوغ مزيان. دونك هذه هي l'écriture ديال la troisième proposition à l'aide des quantificateurs. D'abord غادي ندوزو la quatrième. قال لك tous les réels ne sont pas des quotients d'entiers. يعني كل الأعداد الحقيقية لا تكتب على شكل خارج عددين طبيعيين، عددين صحيحين. داكوغ، دونك هاد 4 هادي
يعني بحال بغا يقول لك هنايا تو لي ريال نو سون با دي كوسيون دونتي، بحال بغا يقول لك هنايا بانه كاين اعداد حقيقيه اللي ما يمكنش تكتب على شكل خارج عددين صحيحين. داكوغ، يعني هنايا الا بغيت نكتبها بعباره اخرى غادي نقول يا ودي il existe un x appartient à R tel que quel que soit واحد n appartient à n et pardon là appartient à z, d'accord, ماشي appartient à n il existe un x appartient à R tel que quel que soit n appartient à z et quel que soit m appartient à n étoile, parce que là il y a un dénominateur donc il y a différent de 0, on a x différent de n sur m, d'accord. Mais donc l'écriture a des quantificateurs de la proposition. D'abord, de la cinquième proposition, il existe un entier multiple de tous les autres. Donc cinquième, وهاد العبارة هادي راه صحيحة. D'accord, هاد العبارة هادي est vraie. Parce que maintenant, si on prend racine de 2, إذا خدينا مثلا جذر جوج، خد أي عددين صحيحين ما يمكنش نكتبو راسين دو 2 على شكل عددين صحيحين طبيعيين. عددين صحيحين كيف ما غادي يكونوا، هذا المثال بي راهو عدد حقيقي، ولكن ما نقدروش نكتبوه على شكل خارج عددين صحيحين طبيعيين. خد اي عددين صحيحين طبيعيين ما يمكنش نكتبو بي على شكل خارج ديال عددين صحيحين طبيعيين. كنظن بان هذه المساله واضحه، وهاد لا بروبوزيسيون كتعنينا هاد الهضره اللي قلت دابا. هاد لا كاتريام بروبوزيسيون كتعنينا هاد الهضره اللي قلت دابا. داكوغ، دابا ندوزو لا سانكيام بروبوزيسيون كيما قلنا. il existe un entier multiple de tous les autres. يعني هادي شنو كيعنينا بها؟ كيعنينا بها انه il existe un n appartient à n، ياك هنا نقدروا نقولوا un entier naturel. d'accord، يعني il existe un entier naturel multiple de tous les autres. يعني il existe un n appartient à n, d'accord, tel que quel que soit m appartient à n، يعني هذه كتعنينا tous les autres. يعني quel que soit m appartient à n. il existe un n appartient à n كتعنينا il existe un entier naturel. مزيان، tel que quel que soit m appartient à n, il existe un k appartient à n tel que il existe un k appartient à n كتعنينا multiple. d'accord، tel que هاد k appartient à n باش نبينو بانه n est multiple de tous les autres entiers naturels. d'accord، مزيان. donc il existe un n appartient à n tel que quel que soit m appartient à n, il existe un k appartient à n tel que n est égal à k fois m. d'accord، وهذه هي l'écriture ديال هاد لا بروبوزيسيون هادي avec des quantificateurs. مزيان مزيان. دابا ندوزو لا sixième proposition. قال لك entre deux réels distincts il existe un rationnel. donc هادي غادي نخدمو بها بلا application. d'accord، donc غادي نقولي entre deux réels distincts يعني quel que soit x et y appartient à r au carré. هاد r au carré هي r fois يعني إلا قلت quel que soit x et y appartient à r au carré بحال قلت quel que soit x appartient à r et quel que soit y appartient à r. هادي كتسمى لو برودوي كارتيزيان. هادي غادي يقراوها الدراري ديال سيونس مات في بروميير اني باك في لو كور ديال لي زونسومبل اي لي زابليكاسيون. مزيان داكوغ، يعني quel que soit x appartient à quel que soit x y appartient à r2 on a x inférieur strictement à y ou la x y inférieur strictement à x ou là نقدروا نقولوا x différent de y بحال اللي عجبك. داكوغ، علاش درنا هنا x inférieur strictement à y؟ parce que قال لك distinct يعني دو ريال distinct.
d'accord. هادشي implique بأنه il existe un rationnel يعني il existe واحد Q appartient à l'ensemble des entiers rationnels tels que Q est compris entre X et Y, d'accord. Donc l'écriture de la proposition à l'aide des quantificateurs هي هذه يعني entre deux réels distincts quel que soit X et Y appartiennent à R2 tel que X inférieur strictement à Y ou la Y inférieur strictement à X. هنا ما تقدرش تقول différent parce que إلا كانوا différent ديك الساعات ما تعرف واش X inférieur strictement à Y أو لا Y inférieur strictement à X. دونك هنايا إلا درتي X inférieur strictement à Y يعني أن Q غتكون compris entre X et Y وإلا كانت X supérieur strictement à Y غادي تكون Q compris entre شنو Y et X, d'accord. مزيان. X inférieur strictement à Y قلنا parce que les deux réels sont distincts implique qu'il existe un Q, un petit Q appartient à l'ensemble Q des rationnels parce que il existe un rationnel et il appartient à Q tel que Q compris entre X et Y parce que entre deux réels distincts هذا le rationnel هذا اللي هو existe compris entre deux réels distincts مزيان. donc سالينا التمرين الرابع الثالث pardon غادي ندوزو l'exercice numéro 5.